Пані посол, спасибі вам, що ви прийняли на своїй резиденції. Дякуємо за це інтерв'ю. Ми сподіваємося на дуже щирі відповіді. І дякуємо за те, що ви дозволили стати собі ближче до наших людей. Ми почнемо з неприємної теми, яка зараз турбує весь світ – це Скрипаль-гейт. Вже близько 20 країн висилають російських дипломатів після того інциденту в Великій Британії з отруєнням російського шпигуна. 60 дипломатів висилають Сполучені Штати російських, 13 Україна, Франція висилає 4 російських консулів. Скажіть, будь ласка, чи розуміє західний світ, чи розуміє західна цивілізація, що таким чином ми можемо розколоти світ на 2 світи, і це може призвести до холодної війни? Je crois que vous l'avez dit, le fait que l'Europe réagissent et les États-Unis réagissent de façon tellement ferme est en soi la marque du fait qu'ils comprennent l'enjeu que nous avons face à nous actuellement. Notre position, elle est depuis plusieurs années, vous le savez, vis-à-vis de la Russie, celle d'un dialogue dans la fermeté. Fermeté et dialogue. La fermeté, nous l'avons marquée de façon très nette ce lundi en expulsant, vous l'avez dit, 4 diplomates. Le dialogue reste nécessaire, c'est notre position. При всьому при тому, що діють такі санкції і західний світ почав так реагувати на справу Скрипаля, в мене досить неоднозначне ставлення до всієї цієї історії, і я вам поясню чому. Тому що коли росіяни загарбали наш український Крим, коли вони почали розстрілювати наших українців на Донбасі, світ не показав такої єдності щодо українського питання, щодо української проблеми і трагедії. Натомість отруєння одного російського шпигуна викликало такий резонанс. Як ви гадаєте, чому? Je ne suis pas d'accord avec vous. Le monde occidental, l'Europe a réagi de façon très rapide et très ferme au moment de l'annexion illégale de la Crimée. Nous avons pris tous ensemble des sanctions lourdes qui, je peux vous le dire, pèsent fortement sur notre économie. Et quant à l'affaire Skripal, elle est importante évidemment pour le Royaume-Uni, elle est importante pour l'Europe, mais elle est importante aussi pour l'Ukraine, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Ukraine a réagi avec nous le même jour, avec une décision similaire. Я хочу вам нагадати 94-й рік, коли Україна підписувала меморандум щодо договору про непоширення ядерної зброї, і Велика Британія, Сполучені Штати Америки і Росія виступали гарантами нашої безпеки. Я хочу вам нагадати, що Франція і Китай так само давали усні гарантії безпеки, як країни, які тоді мали ядерну зброю, але свої підписи під цим договором не поставили. Скажіть, будь ласка, чи відчуває Франція свою відповідальність за те, що цього договору не було дотримано? Nous avons, la France a rejoint par la suite le mémorandum de Budapest, puisque c'est à lui que vous faites allusion. Nous ressentons une responsabilité en tant que pays européen qui a une puissance militaire importante. Nous ressentons de façon générale une responsabilité en Europe et dans le monde en matière de sécurité. Et c'est au nom de cette responsabilité qu'a la France dans le monde, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, aussi que nous avons pris en 2014 la décision de prendre à bras-le-corps la question ukrainienne pour soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et que nous avons lancé ces efforts dans le cadre du format de Normandie. Pour nous, l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'Ukraine, un pays au cœur de l'Europe, elle est absolument fondamentale. C'était le sens aussi de la visite de Jean-Yves Le Drian à Kiev il y a quelques jours. C'était pour réaffirmer cette solidarité, pour réaffirmer à quel point cette souveraineté ukrainienne, nous devons ensemble la garantir. Et je peux vous dire que la France poursuivra ses efforts dans ce sens. У нас дуже часто протягом 4 років говорять про корупцію. Корупція – це найбільша біда для України. І говорять, той, хто подолає корупцію, буде жити безбідно і щасливо. Я знаю, що під час французьких виборів президент Макрон сказав, що він теж буде боротися з корупцією. У вас трошки інша проблема. Він сказав, що він зробить французьких політиків більш моральними. І він натякав теж на кумівство і на родичанство. Але в Україні це біда-біда, тому що
До речі, у вас Фійон, здається, позбувся можливості стати президентом через те, що дуже багато родичів були влаштовані на державну службу та отримували зарплату, але на службі їх не було як таких. Та? І це дало можливість пану Макрону перемогти. Скажіть, будь ласка, чи пану Макрону вдалося подолати оце родичанство у французів і зробити французів більш моральними? Je crois il n'y a probablement pas un pays au monde où il n'y a pas de problème de corruption. Donc, s'agissant de l'Ukraine, la France n'est pas là pour donner des leçons de morale. Nous avons nos propres difficultés. La France a ses propres difficultés. La question, c'est comment le gouvernement, comment l'État fait face à ces difficultés. Quelles mesures il prend pour faire face à ces problèmes. Et je voudrais dire une chose très importante. On parle de la lutte contre la corruption. C'est évidemment fondamental. Mais en France, c'est un exemple, on a mis en place des séries de législations et d'instruments pour lutter contre la corruption, mais aussi contre le conflit d'intérêts. Et il est peut-être tout aussi important que la corruption. Si vous voulez, la lutte contre la corruption, corruption au sens large, c'est tout un ensemble. C'est, dans le cas français, une législation prise il y a longtemps sur le financement des partis politiques. C'est effectivement la moralisation de la vie politique qui passe par la transparence. C'est la mise en place d'une institution qui doit éviter les conflits d'intérêts. Vous comprenez bien que quand un responsable politique, en même temps, peut passer des commandes à des entreprises qu'il dirige, ça pose un problème. C'est tout cet ensemble de législations, mais aussi d'instruments, d'institutions, qui doivent être en mesure de faire fonctionner l'instrument législatif. Et donc, en résumé, il faut une législation complète et des instruments pour mettre en œuvre la législation. Скажіть, будь ласка, чи є у президента Макрона свій оригінальний почерк в боротьбі з корупціонерами французькими? Je ne sais pas si on peut parler de spécificité. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui se construit avec tout le respect pour le président, évidemment, mais on ne change pas ça en quelques mois. Chaque président, chaque gouvernement apporte sa touche, mais c'est quelque chose qui se construit sur la longue distance. En tout cas, en France, ça a été le cas. Et il faut surtout, et ça je crois que le président Macron accorde beaucoup d'importance à cela, un appui aux institutions en charge. Le président Macron apporte tout son appui aux institutions françaises en charge contre la corruption. C'est ça qui compte. Et puis il y a aussi évidemment des décisions plus précises qui ont été prises. Par exemple, pour le Parlement français, une meilleure transparence dans l'utilisation des fonds dont disposent les députés, par exemple. Пані посол, скажіть, будь ласка, завжди у нас в Україні кажуть, що незамилене око, воно бачить краще. Та? У вас око не замилене. Ви тут чужа, і ви, очевидно, бачите більше навіть, ніж українці. Скажіть, де, на ваш погляд, в Україні живе корупція? Je ne suis pas sûre de voir mieux que les Ukrainiens, franchement. Je pense que les Ukrainiens ont une vision assez précise de ce qui se passe dans le pays et c'est une très bonne chose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qui me revient des Ukrainiens eux-mêmes. Les sphères les plus touchées par la corruption, on les connaît, c'était d'ailleurs historiquement la sphère énergétique qui a été beaucoup améliorée grâce au nouveau management de Naftogaz. Et puis ce sont certaines entreprises publiques, pas toutes. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble des entreprises publiques. Mais ce qui se dit beaucoup, ça n'est pas moi, c'est la société ukrainienne qui le dit, c'est que l'une des sources importantes de corruption se situe dans les entreprises publiques. Et puis il y a ces agences de régulation dans différentes sphères qui parfois demandent des aides financières pour faire leur travail, qu'elles devraient faire normalement.
Nous en sommes témoins tout simplement au travers des entreprises françaises, dont l'activité est ralentie précisément parce qu'elles refusent de se plier à des schémas de corruption. C'est comme ça que nous avons connaissance, nous, des cas. Voilà. Et c'est pour ça que les instruments qui sont mis en place en Ukraine maintenant par le gouvernement depuis quelques années sont tellement importants. La dérégulation est fondamentale. La transparence, le système Prozoro, la transparence des appels d'offres est fondamentale. Tous ces instruments, toutes ces réformes qui ont été prises ces dernières années sont extrêmement importantes parce qu'elles doivent techniquement empêcher la corruption de s'étendre. Скажіть, будь ласка, чи скаржилися вам коли-небудь французькі бізнесмени на корупцію в Україні, на хабарництво, на те, що в них вимагають хабарі чиновники України? Il y a des compagnies françaises qui sont confrontées à ces difficultés-là, évidemment. Les compagnies françaises sont particulièrement attentives sur ces sujets. Donc elles viennent en parler à l'ambassade, elles en parlent à l'ombudsman. Voilà, ce sont des sujets que nous traitons au quotidien en liaison avec les autorités. Il ne faut pas croire que les autorités ukrainiennes ne nous aident pas. Il y a parmi les autorités ukrainiennes des responsables politiques qui comprennent ce problème, qui cherchent à aider les entreprises françaises, parce qu'ils comprennent que sans confiance, il n'y aura pas d'investissement étranger. Щодо інвестицій, до речі, ми хочемо, щоб французи, інші іноземці якомога більше вкладалися в нашу економіку. І тут виникає питання, чому, зокрема, французи так повільно вкладають гроші в економіку України? Чи це саме через корупцію, чи це, можливо, через керівництво нашої країни, бездоганність репутації якого так обговорюється? Я теж хочу. Les entreprises françaises, d'abord, elles sont très présentes en Ukraine. On a à peu près 150, 160 entreprises. Et peut-être que vous ne savez pas que les entreprises françaises sont le premier employeur international en Ukraine. Pour faire venir davantage d'investisseurs internationaux, français, mais d'autres pays aussi, et l'Ukraine en a vraiment besoin, ce qu'il faut, je crois, c'est améliorer de façon générale le climat des affaires. От зараз на фінальному етапі ми знаємо, що перебувають важливі інвестиційні проекти, спільне будівництво перевантажувального зернового комплексу в Одеському морському торговельному порту, заводу з переробки твердих відходів у Львові. Можливо, побудують французи сонячну електростанцію в Чорнобилі. Скажіть, в які ще сектори економіки французи можуть вкластися? Vous avez déjà tout dit. Effectivement, vous avez mentionné les secteurs qui, aujourd'hui, en ce moment, intéressent le plus les entreprises françaises. Mais les entreprises françaises, ici en Ukraine, elles couvrent vraiment tous les secteurs. Elles sont très présentes notamment dans le domaine de la distribution, de l'agriculture, viniculture, mais de l'agroalimentaire. Elles sont présentes dans beaucoup de secteurs et donc c'est vraiment dans tous les secteurs qu'elles sont supposées pouvoir investir davantage. І все ж таки я поставлю питання ще простіше, я задам його так. Що потрібно, щоб французькі Renault, Citroën і Peugeot збиралися в Україні? C'est un beau projet, je vous en remercie. Je le transmettrai aux entreprises. Non, sérieusement, il y a une question de climat des affaires. Il y a vraiment une question de climat des affaires. Il y a un secteur dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est le secteur de la justice. Quand il y a des cas d'entreprises françaises qui sont victimes de raids, françaises et étrangères, pas seulement françaises, des entreprises internationales qui sont victimes de raids, de façon évidente. Les responsables politiques ukrainiens le savent, ils ne le nient pas. Tout le monde le sait. On sait qu'il y a eu un raid organisé contre telle ou telle entreprise. Je ne vais pas donner de nom. Quand tout ça est connu de tout le monde, mais que malgré tout, le juge donne raison aux raideurs, vous comprenez bien qu'il y a un problème de confiance dans la capacité des entreprises à travailler ici. Mais je ne veux pas être trop négative. Le message que je veux passer, il est vraiment équilibré. C'est qu'en Ukraine, il y a des problèmes très sérieux sur le climat des affaires, très sérieux.
Et en même temps, il y a des potentialités très sérieuses, encore plus sérieuses. Il y a vraiment un potentiel énorme. Il y a déjà une présence énorme. La présence française est très importante ici. Elle ne demande que à se développer. Et vraiment, c'est un pays extrêmement intéressant. Les entreprises françaises sont très intéressées. Comme on dit en français, il n'y a plus qu'à. Лишається чекати. Так. Скажіть, до речі, в Білорусі збираються автомобілі ваші французькі. В Білорусі. Чи варто думати, що ви білорусам довіряєте більше, і, зокрема, пану президенту Лукашенку ви довіряєте більше, ніж президенту Порошенку? Vous dites «ви довіряєте». Ce ne sont pas les pouvoirs publics français. Vous parlez d'investissement, d'entreprise. Posez cette question aux entreprises. Я не можу вас не спитати, хоча цього питання не було в переліку. Говорячи про шпигуноманію і про шпигунські скандали, зокрема зі Скрипалем в Великій Британії, у нас розгортається теж потужний скандал. Він пов'язаний з народним депутатом Савченко, з тим, що вона начебто готувала теракти в центрі столиці. До речі, ваша резиденція знаходиться на Інститутській, це зовсім, і вона підпадає в той епіцентр обстрілів, про який говорила Савченка, і власне в цьому її звинувачують. Скажіть, будь ласка, кожного разу, коли в Україні відбувається революція, чи то помаранчева, коли Кучму змінював Ющенко, чи то Революція Гідності, коли на зміну Януковича приходив президент Порошенко, всі амбасади, вони в один голос говорили, що ми довіряємо діючій владі і ми за діючу владу. Але потім, коли народ ламав ситуацію, ви підключалися до мирного врегулювання переговорів між сторонами, і потім ви завжди визнавали владу Ющенка, ви завжди визнавали владу, яка прийшла після Революції Гідності, тобто тоді прийшов до керування Верховною Радою пан Турчинов, і виконувач обов'язків президента був він. І тому питання, скажіть, будь ласка, в ситуації з Савченко, як, зокрема, французька амбасада поставилася до цього можливого теракту? І чи йдеться тут про теж народне волевиявлення? Народ захотів змінити владу. En France, en français, nous avons une expression qui dit « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Vous faites référence aux dernières années et aux révolutions successives. Notre position aujourd'hui, c'est d'apporter un soutien aux autorités dans la mise en œuvre des réformes. Je préfère ne pas commenter trop le sujet que vous avez abordé, la question de Madame Savchenko, parce qu'il y a une procédure judiciaire en cours et nous avons un principe de base qui est de respecter les procédures judiciaires. Mais par rapport à la question finalement plus globale que vous abordez, de notre soutien ou pas aux autorités, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que nous avons un cadre de travail avec les autorités ukrainiennes. Il y a à la fois un cadre de l'Union européenne qui s'appelle l'accord d'association et il y a un cadre qui est très semblable avec le FMI, avec le Fonds monétaire international, qui propose, demande un certain nombre de critères pour pouvoir accompagner l'Ukraine dans son rapprochement européen. Et puis il y a bien sûr le groupe du G7, le groupe de soutien pour les réformes du G7, qui accompagne également le programme de réforme du gouvernement ukrainien. Ce sont des réformes voulues par le gouvernement ukrainien post-Maïdan. Donc nous travaillons vraiment ensemble, ça n'est pas tous les jours facile, mais nous travaillons ensemble pour soutenir les efforts du gouvernement ukrainien pour mettre en forme des réformes pro-européennes. Я на секунду повернуся до тієї справи Савченко і спитаю, коли все з'ясувалося, вам не стало страшно за ту країну, в якій вам доводиться зараз працювати? І за себе в ній? Moi, j'ai confiance dans la capacité des autorités ukrainiennes à faire face à ces difficultés. Nous en avons aussi en France. Le gouvernement ukrainien et les autorités de sécurité ukrainiennes font leur travail, la preuve d'ailleurs.
Ви не так давно заявляли про існування корупційної схеми щодо українських паспортів і що видачі українських паспортів громадянам третіх держав. Та? І ви навіть говорили, що безвіз може постати під питанням. Скажіть, чи ця ситуація поліпшилася, на ваш погляд? Il faut clarifier une chose, ce n'est pas moi qui ai mis ça à jour, ce sont les autorités ukrainiennes avec l'aide de certains partenaires. Ну, правильно, так. Pour nous, c'est une question sérieuse, puisqu'elle concerne évidemment notre sécurité. Et pour le moment, nous sommes en discussion avec les autorités ukrainiennes pour essayer de clarifier quelle est exactement la situation. Чи робить Україна щось таке, що поставило б питання безвізу актуальним? Тобто, що Європа може забрати безвіз з Україною? В яких ситуаціях це може статися? Je pense qu'il est un peu tôt pour répondre à cette question. Il faut d'abord comprendre exactement ce qui s'est passé. Le régime sans visa s'accompagne d'un certain nombre d'obligations pour tous les pays qui en bénéficient, pas seulement pour l'Ukraine. Et donc évidemment, l'Ukraine connaît les conditions de ce régime et connaît très bien ce à quoi elle doit être attentive. Наступне питання. Чи готова Франція співпрацювати з українськими правоохоронними органами в виявленні топ-корупціонерів України? Тому що, як ви добре знаєте, наші топ-корупціонери відпочивають на вашому лазуровому узбережжі, мають яхти там у вас, вони мають статки свої у Франції. Скажіть, будь ласка, чи ви можете допомогти нам розбиратися з нашими топ-корупціонерами і олігархами? La réponse est très claire. Oui, bien sûr. S'il y a des demandes du côté des autorités ukrainiennes, la France, naturellement, serait prête à coopérer, évidemment. Pour cela, il faut qu'il y ait des demandes côté ukrainien. Наші олігархи вам ще не набридли у вас на лазуровому узбережжі? Як ви їх терпите? C'est quoi? Вони чемні? Personnellement, je ne connais pas la Côte d'Azur, malheureusement, mais il paraît que c'est très beau. Я знаю, що економічні санкції проти Росії, до яких долучилася Франція, б'ють і по самій Франції. І французькі бізнесмени залюбки повернулися до того режиму довоєнного, коли вони могли б торгувати з Росією, тому що це дає їм прибутки. Як довго ваша країна готова втрачати заради солідарності? Longtemps. Tant que l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sera pas respectée. Тоді наступне питання, чи готова Франція до енергетичного шантажу з боку Росії? La France a, puisque vous me demandez spécifiquement la question sur la France a un mix énergétique très varié et notamment qui dépend beaucoup de l'énergie nucléaire. Ça ne veut pas dire que nous nous désintéressons de la situation en Ukraine. Et évidemment, en tant que pays ami de l'Ukraine, en tant que pays qui soutient l'Ukraine, aux côtés de l'Ukraine, il est pour nous très important que l'Ukraine ne soit pas sous pression énergétique. Після справи Скрипаля Тереза Мей заявила, що Британія висилатиме російських дипломатів, але санкції Британія додаткові не впроваджуватиме. Як ви гадаєте, чому? Je crois que ce sont des discussions ce sont des discussions très lourdes. Hein. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les sanctions économiques contre la Russie pèsent lourd sur notre économie. Donc vous comprenez bien que comme nous voulons en plus rester unis, l'unité européenne est très importante dans cette affaire. Le fait même de rester unis est peut-être aussi important que les sanctions elles-mêmes. Et donc ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au niveau européen à Bruxelles. Пані посол, поправте мене, якщо я помилюся, але здається, що між Францією і Росією дипломатичні стосунки існують вже років 300. Дипломатичні стосунки існують 300 років. І французи, і росіяни, досить довга історія, яка переплітається. Скажіть, як народ Франції сприймає запровадження санкцій проти Росії і от таке охолодження стосунків з Росією? Je dirais, même si je ne veux pas vous choquer, mais c'est assez semblable finalement, c'est à la fois très différent, mais la situation entre la France et l'Ukraine est finalement assez semblable.
Nous sommes tous les deux de grands pays, à la fois géographiquement et par la population. Qui dit grand pays, grande population, dit une diversité de vues immense. Et donc, en France, mais comme peut-être en Ukraine, c'est à vous de le dire, il y a sur ces sujets des sensibilités différentes. Et donc, je ne peux pas parler de la réaction de la société française. Дипломатично. Oui, c'est правда. C'est правда. Есть с обеих сторон позиции, действительно. Да-да, действительно. То есть, если вы посмотрите, там, знаете, эти на интернете люди, которые пишут и так далее, есть и с одной стороны, и с другой стороны. Вы знаете, я скажу вам по секрету, что после 4 лет войны, да, когда народ стал тяжелее жить и хуже жить, украинский народ, то если в 2014 году мы были более монолитны в своем мнении по отношению к России, да, и однозначны, то сейчас, особенно восточные области, да, они все равно кренятся, а при Януковиче было лучше, да, и вот эти вот песни такие, знаете, реваншистские. Да, мы слышим это. Да. И на самом деле это ужасно, и поэтому сознательная часть общества и говорит о том, что надо заканчивать войну, но на каких условиях ее надо заканчивать. Ну, это вот понимаете? весь вопрос, конечно. Да, вот, потому что то, что предлагают нам, извините, наша власть, не устраивает патриотическую часть населения, которая как раз и выходила на Майдан, понимаете, и отдавала 100 человек с лишним своих украинцев для того, чтобы мы жили по-другому, понимаете. Поэтому у нас и возникают там вопросы. Ну вот поэтому, представляете, если в Украине есть эти разномысли, да, представляете, во Франции, как это может быть? Естественно, есть, тем больше. Ну, мне лично неприятно, что у нас такое разброд и шатание, мы это называем так. Но, с другой стороны, хорошо, когда в стране не все думают так же. То есть хорошо, что по отношению к России все в стране должны думать одинаково. Нет, ну вообще, я даже не про это, но вообще по принципу, как бы это единственный вопрос, где все должны думать одинаково. Россия, понимаете? Росія враг, заколотити дошками і забути, де вона знаходиться, знаєте? Вот, ну, это то, что после того, что они сделали с нами. Вот у нас позиция однозначная, понимаете? Щодо реінтеграції Донбасу і щодо війни з Донбасом, скажіть, будь ласка, чи готова Франція відрядити свій французький контингент на Донбас, якщо буде ухвалене рішення про блакитні шоломи ООН? On n'en est pas tout à fait là. La question aujourd'hui n'est pas de savoir quel pays va mettre des troupes. La France, vous le savez, est un contributeur classique des opérations de maintien de la paix. La question, c'est quelle mission, dans quel cadre, avec quel objectif, et évidemment, si une mission doit avoir lieu, de s'assurer qu'elle ne doit pas être là pour figer la ligne de contact, mais pour préserver l'intégrité territoriale de l'ensemble du territoire ukrainien. C'est de ce sujet que nous discutons en ce moment avec les autorités ukrainiennes. Si une mission peut être montée, la question c'est le cadre. Voilà, il s'agit de vérifier s'il est possible de mettre en place une mission dans un cadre dans lequel elle pourra être utile à la paix et utile à l'Ukraine. Et ce sujet a évidemment été abordé en profondeur, et c'est précisément cette question-là qui a été discutée lors de la visite de Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, à Kiev vendredi dernier. Jeudi et vendredi dernier. Минулого тижня, здається, я була в Дубаї на освітньому конгресі і зустрічала там президента Франції Саркозі. Так. Бивший. Так, колишнього президента. Він так хотів аплодисментів від учасників форуму, він був дуже імпозантний, дуже оригінальний в своїй промові. Але буквально через 2 дні його арештували за те, що начебто його передвиборну кампанію фінансував Каддафі. Скажіть, будь ласка, чи можливо, що у Франції посадять президента Франції? Je ne vous répondrai pas en détail sur ce sujet, comme sur l'autre sujet que vous avez soulevé tout à l'heure, puisqu'il y a un processus judiciaire en cours. Mais ce qui est certain, c'est que pour la France, et je crois que c'est même sa marque de fabrique, l'état de droit, l'égalité des citoyens est
quelque chose de fondamental. Et donc je fais confiance à la justice française pour faire la lumière. І все ж таки у мене додаткове питання, і воно стосуватиметься ось чого. Наскільки я пам'ятаю, а я пам'ятаю ще французького президента Мітерана, то Я теж. то так вже траплялося, що як тільки за президентом зачиняються двері і він стає екс-президентом, у Франції вибухали скандали, пов'язані з тією чи іншою стороною життя вже екс-президента. Скажіть, будь ласка, чи це так само притаманно Франції, як і Україні, а коли демократія з'являється тільки тоді, коли за президентом зачиняються двері? Je ne sais pas s'il y a une similitude spécifique entre la France et l'Ukraine. Je pense que ça fait, en tout cas pour la France, je peux parler pour la France, ça fait partie de la vie politique effectivement classique. Les scandales ne sont pas toujours malheureusement après la présidence, mais parfois pendant. On peut dire que ça fait partie du charme français. Mais plus sérieusement, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important évidemment dans toutes ces histoires, que ce soit en France ou en Ukraine, c'est que les citoyens aient le sentiment qu'il n'y a personne au-dessus de la loi. Зараз розгортається історія зі чемпіонатом світу по футболу. І очевидно, що Франція теж скаже і теж проявить свій голос, так як це вже зробила Великобританія. Скажіть, будь ласка, чи ви, як посол Франції в Україні, вважаєте, що слід забрати у Росії чемпіонат світу з футболу як санкцію за те, що вона робить у світі? Je ne peux pas me prononcer à titre personnel. Ce sont des réflexions, ce type de réflexion a lieu au niveau des capitales européennes et en coordination. Яка ваша думка як француженки? Чи варто змішувати спортивну арену і політичний майданчик? C'est une question éternelle. C'est une question éternelle. Le mélange entre la politique d'une part, le sport et j'ajouterai les arts de l'autre. La même question se pose pour l'art. Est-ce que l'art doit être considéré dans l'espace politique ou être totalement en dehors de l'espace politique. C'est la même chose pour les deux. Скажіть, тобто ви ще не знаєте, чи президент Макрон буде відвідувати Росію в рамках чемпіонату світу з футболу? Не знаєте, не в курсі. Яких кроків ви чекаєте від України? Moi, je n'attends pas de décision de l'Ukraine. C'est à l'Ukraine de décider ce qu'elle fait. Vous ne pouvez pas avoir l'ambassadeur de France qui, d'un côté, vous dit qu'il est là pour soutenir la souveraineté de l'Ukraine et qui, de l'autre, dicte à l'Ukraine ce qu'elle est censée faire. La souveraineté de l'Ukraine me tient trop à cœur pour dire ce que l'Ukraine doit faire. Посол Франции может же дружить с украинскими политиками? Конечно. Или вы этого тоже не делаете? Нет, конечно. Конечно. Скажіть, будь ласка, українська весна вже почалася. Так. І цей рік Ні. вона... Почається в суботу. Ви хочете сказати, що вона почнеться в ногу з французькою весною? Так. І ви в цьому берете безпосередню участь? Так. Як ви заведете французьку весну в Україну, розкажіть? Так, це буде, відкриття французької весни буде в цій суботи на Софійському майдані. І це буде, я думаю, дуже гарний концерт, який підготував Влад Троїцький і французький композитор П'єр Тіюа. Я думаю, що це буде дуже мощно, і я буду брати участь на віолончелі. Ага, тобто ми побачимо абсолютно вас в іншому ракурсі, так? Спасибі вам величезне за інтерв'ю. Ми тоді в суботу всі на Софіївський майдан. Добре. Дякуємо за запрошення. Дякую вам.